atong lungsod sa Agna. Mayong gabi katong tanan. Ikan sa kabukiran o sa 33 ka mga barangay ni atong lungsod sa Agna, akong pasidungog ang akong pag-ari karon aron gusto mo serbisyo sa atong katawhan sa Agna. Sa 70% nga agricultural land area ng atong lungsod sa Agna, ako pumadayag kung ako musuporta sa kabahin sa agrikultura. Ayaw kalimtin yung puhon, numero 1 sa Buluta, Engineer Mitchell Akasdahan. Mayong gabi, katong tanan. Mayong gabi, hagdanon! Nagbarong sa inyong atubangan si Anthony Raniua Aniskal. Dili kayo dayag sa kadaghanan nga kining inaigsoon mao ang founder of chairman sa Tribu Diguyo. Sa milabay nga mga tuig, naghatag na kami og libreng serbisyo sa atong katawhan sa lungsod sa Agna. Apan dayag siguro kaninyo nga ako sa akong profesyon, usa ka medyaman. Sud sa milabay nga pila ka tuig, sa akong pagkamedyaman nahimo akong saksi sa kamatuoran. Naghatod sa serbisyo, naghatod sa impormasyon nga dapat ninyo mahibal-an nga insakto. Kung ako inyong hatagan og kumpiyansa karong umaabot eleksyon, inyong pasaligan, akong ipasalig nga sa hawanan sa atong konseho, ako mubarog alang sa kamatuoran, mahimong saksi sa insaktong impormasyon o mubarog nga dunay representante sa atong mga kabatanunan, kamutingog yun dito sa atong hawanan. Ato sa gatagaan o pagtagad ang atong mga kababahinan, mga katigulangan o tanang lupyo ng atong lungsod sa Agna. Numero 2 sa inyong balota, Aniskal Anthony Raniua. Salamat. Ngayong gabi sa tanang mga hagdanon nga nadiri karon sa atong Municipal Plaza. Ako si Edsel Dan Cadorna, nagpuyo sa Poblasyon Agna Bohol. Ako lang usab nga ipahibalo ninyo nga dili ko perfecto, dili sab ko puno sa kaalam. Apan akong ipasalig kaninyo ang sinseridad o ang katinuoray sa akong pagsilbi nga ako nang gihimo usab sa milabay mga 5 ka tuig tungod kay ditong napita diha man pud ko magtrabaho sa opisina sa atong gobernador. So akong na-extend ang mga programa sa atong gobernador nga importante pod kayo ang mga programa na sa atong gobernador bahin sa atong health sector nga assist ako sa atong mga higso mga hagdanon o nalingkamot ko sa kanunay, nagimanaon sa ako sa kanunay nga inyo pa pitagaan o higayon nga makatabang pausap, pinagi sa mga programa gihapon sa atong gobernador aron. Mayong gabi kargong tanan dinhi sa plaza. Ako si Victorio Galiag Galagar, kasamtangang punong barangay sa barangay Tubod Monte. Dako kay na kong pasalamat nga ni atagaron nakakatapok uban sa organizer sa Zamunggo para pagpahinumdum ka na ito kung unsa importante ang atong eleksyon. No? So ako mahinaot nga limpyo o linaw ang atong pagkahimong eleksyon umaabot Mayo 9. Na nag-share nino gamay, no? Para ka na ko, nindot ka ito ang sa kataong naghupot o katungdanan nga ang maong katungdanan nagumikan sa mayong kapuputon gugma o pagsalig sa mga katauhan nga nagpili nini. O ako mahinaot nga ang atong umabot ng eleksyon magpabiling hapsay o linaw arong matagamtaman sa atong katauhan sa Agna ang ilang katungod sa pagpili sumala sa nalatid sa Bulaw. Kanyong tanan, daghang salamat o mayong gabi. Hagdaanon, mayong gabi. Kini sa inyong hawanan at mayugsanong moalagad kaninyong mga hagnaanon. Ako ang nadala sa tingog sa mga kababayanan sa sangguniang bayan. Ako ang nahimugso sa atong Kalamay Festival para sa atong turismo dinhi sa lungsod sa Agna. Kini nagatuo kanunay nga ang magpabilin nga mahadlokon sa Ginoo ug mahigugmaon maoy gabay sa tinuoray nga serbisyo o respeto sa mga katawhan. Ako, si Mary Chris Valles Zamora, lumulupyo sa loob, magaingon kanunay, nga gabarog sa inyong atubangan na kigbisog para mutingog, muaksyon, mulihog para sa kausbawan o kauswagan sa katawhan dinhi sa lungsod sa Agna. Numero 7, Mary Chris Valles Zamora. Good evening. Ako si Rodrigo Digoy Baello Llorent, Independente. Graduated Bachelor of Arts in Political Science, major in Public Administration, University of Makati. Second termer Municipal Councilor, Isaligan, Mamuno.
isip Committee Chair on Finance and Appropriation, Agriculture, Environmental Protection. Kami trabahan natin sa buhay ko doon, sulod sa 18 katuig, na imong lineman, na imong crew foreman, hangtod na promoted isip Construction Section Head. Award isip Regional Blue Collar Award, nominee Ramon Magsaysay, Outstanding Filipino Worker Award. Aduna na kita programa sa mga kabus, libreng pagpanawag og suga sa tumakag suunan. Kini sa Rodrigo Digoy Bailon, numero 9 sa Balota. Mga hagdaanon, maayong gabi kanatong tanan. Kining inyong ubos nga igsuon, adunay pagpanglantaw o pagpakabana, ilabi na sa mga kabatanunan, kababayan ug mga katigulangan. Ato kining tamdan nga ang health and nutrition importante kanatong tanan. Nasayod pa kita mga hagnaanon nga sa 32,000 nato nga population diri sa Hagna. Usa lang ka doktor ang moalagad sa 20,000 nga katawhan ug usa lang ka nurse sa 15,000 nga katawhan nga moalagad niya na ug usa lang ka midwife ang moalagad sa 5,000 nga katawhan. Atong hinumduman mga kaigsunan, health is wealth. So og inyo akong tugutan, inyo akong suportahan, ako kining i-assure sa inyo, ako kining trabahon. Numero 4 niya Kagulada Madrona, maayong gabi. Badong gabi hangga. Kining nga sa inyong atubangan karon. Usa ka anak sa kanhi 3 terms kagawad, 3 terms vice mayor na si Jubisto Pagar Senior o kini si Junior karon buod magpapili ubos sa Hagna Koalisyon numero 12 sa Baluta. Isip usa ka engineer, dako ako ang katabang sa lungsod labi na sa infrastruktura. Andam ako nga moalagad, mubarog para sa kausbawan sa atong lungsod sa Hagna, labi na sa pagplano sa umaabot ng mga proyekto sa atong lungsod. Daghang salamat. May gabi Hagna. Kini sa inyong atubangan ang former kapitan sa Barangay Loo o first ever na kagawad niya atong lungsod sa Hagna. Sa paglingkod ako isip first ever, ako ang gisangunan sa atong lungsod sa Hagna, isip o chairman sa Peace and Order. O sa akong paglingkod, ako nang gihimo ang tanan para nga ma-implementar ang atong mga balaod labi na sa pagbantay sa kalinaw sa atong lungsod sa Hagna o ilabi na sa mga illegal drugs na naghimo din sa atong lungsod o sa 33 ka barangay. Mga gegsunan ko, kining inyong nasa tuwangan, si Councilor Arnold Pilago, nga nagdala sa numero 13 nga sakop sa Liberal Party ni atong lungsod sa Hagna. Daghang salamat. God bless Hagna. Mayang gabi, kanatong tanan mga Hagnaanon. Ako si Pacheco Liedo Rances, kapasampangan nga barangay kapitan din sa barangay sa poblasyon. Nag-eskwela ko sa seminaryo, nag-graduate ko of AB Philosophy, nag-eskwela ko dito theology sa 2 katuig. Ako nakasilbi na ako pagkakonsya sa panglungsod sa 3 ka termino. Umao ni akong gamiton, puhon, kung galing, buligan pa ko. Ako naghapot na ang tinuranay nga pagservisyo, kinahanglan unahon ang katawhan, dili ang ugalingon. Salamat. Kapitan Joel Rosario, ang tingog o kusog sa kabarangayan. 3-termer barangay captain, o nagpapili usab isip konsyal sa atong lungsod. Kung ako inyong pagabuligan, usa sa akong damgo maong open and participatory governance o moral development program agenda para sa hapsay o limpyo nga pangagamhanan. Usa-usab sa akong damgo maong pag-create sa Hagna Sports Development Council kay usaban kita ka sportsman o kanhi ang trabaho sa sangguniang panlalawigan isip legislative staff assistant 3. Ako naghangyo sa mga kaigsunan sa lungsod sa Hagna na kung ako yung pagabuligan, manimuha kita sa kalinaw o kahiusa sa itong lungsod. Bring back the glory days of Hagna. Number 15 sa Baluta, Joel Rosario, ang tingog ng kusog sa kabarangayan. Good evening tanan, Hagnaanon.
Robert Galvez Smith, taga-Larapan, akong mama, Benita Daguplo Galvez, taga-Calabasita. Big bike mechanic ko dito sa New Zealand, karon sa Hagna, farmer, cookpot sa balay. Ang gusto ko na mangyari dito sa Hagna, ipasaka ka ng ekonomiya gikan sa turismo, sports, agrikultura. Mga Hagnaanon, ang Hagna usara sa tibok ng kalibutan na atong ipuyan nga naman dili ta magkausa para mapasaka ang atuang lungsod Hagna na sa kamiyayan. Daghang salamat. Number 16, Robert Galvez Smith, Duterte. Pinilhong katawhan sa Hagna, mayong gabi kaniyong tanan. Ako si Edsel Raniwa Tutor, kasamtangan Barangay Kapitan sa Kanapaw. Isip Barangay Kapitan na nakasubugan sa mga dagang nagayun. Kung nakatampo ang kaduganan sa lungsod sa Hagna, ako dako kapanglantaw nga unta masayra sa mga katawhan ang mga maayong programa sa atong gobyerno. Matugkad nato ang atong katungod sa pagbantay sa atong panalapi aron matong matugkad ang matuod nga kalambuan. Matod ni Dr. Rosie Rizal, ang mga batan-unan ang paglaom sa atong katilingban. Busa ako nagbaisog sa pagbarog isip kaabag sa mga katawhan ug tingog sa mga batan-unan aron dili lang maghimog programa nga sa pisikal, ekonomikal ug sosyal kundi usab alang sa moral ug spiritual nga kalambuan sa atong katilingban. Number 17, Edsel Raniwa Tutor, pagkakagawad. Isip usaha ng Katoliko o magkahot ng respeto sa mahal na patron sa luksusan na sa mga Hagnaanon, madsong gabi. Ini si Derek Quadra Bertolaso, usa ka civil engineer, usa ka simple o yano nga tao nga taga-barangay sa Paraon. O sa wapat kumakonsehal nga itong susagda niya ang duha ka termino nga barangay Kagawad o pagkahumaan niya o kapitan sa anong barangay sa Paraon. O ako nagatuo na ang pagservisyo dili lang kay usa ka kagustuhan, kung dili usa ka na kabatasan. So ngayon na lang ko, karon Mayo 9, numero 18 sa Baluta, pagkakonsehal sa Tungol Susagda, Bertudaso, Derek Quadra. Madsong gabi, God bless us all.